Good morning, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to talk about the last part of the skripsi background. Pada hari ini kita akan membicarakan bagian-bagian terakhir ya dari skripsi yang Anda tulis ya. Kita langsung mulai. Jadi bagian-bagian terakhir dari skripsi, the last part of the skripsi consists of the first is the statement or identification of the problem. The limitation of the problem, research question, the objectives of the study, significance of the research, significance of the research, and outline of the research. Kita mulai satu persatu ya, dari statement atau identification of the problem. Let's see, guys. Statement of the problem or identification of the problem explain the problem of the research site. Jadi, statement of the problem atau identification of the problem itu menerangkan problem yang ada di tempat research ya, di mana you do the research, you carry out the research ya. For examples, if your topic is teaching strategies in the blended learning environment, your participants are teachers at school, and based on your observation or preliminary interview, you notice that some students felt bored in the use of blended learning because the teaching methods are monotonous. Some other students enjoyed the use of blended learning, so you can use the situation explained by students for statement of the problem. Ini hanya sekedar contoh ya, misalnya topik Anda itu adalah teaching strategies in the blended learning environment. Jadi strategi mengajar dalam lingkungan belajar yang memakai blended learning, dan peserta penelitian Anda itu adalah guru-guru di sekolah. Lalu Anda mengatakan bahwa berdasarkan observasi yang telah dilakukan dan interview awal, ya, Anda melihat bahwa beberapa murid, beberapa siswa itu merasa bosan ya di dalam menggunakan blended learning karena siswa merasa bahwa metodologi pengajarannya itu monoton ya. Lalu siswa lain merasakan suka menggunakan blended learning, they enjoy the use of blended learning. Sehingga situasi seperti ini bisa Anda pakai untuk menggambarkan statement of the problem. Nah, ini adalah contoh statement of the problem dari salah satu mahasiswa, guys. Judul skripsinya adalah The Implementation of a Learning Management System, LMS, at an English Education Department, a student voice. Yeah. Student of ELED, English Language Education, have been taught several subjects with use the learning management system. In order to maintain the quality of the learning, most of the courses at the English Education Department at the University Egg have implemented the LMS. To develop the implementation of LMS, and the faculty must develop the system for online learning courses. Generally, when the courses implement LMS, the student seems happy to use that online learning system, but some of them were unhappy. This might be due to some reasons, either their lack of understanding in using LMS or inadequate tools such as internet connection, communication inability, and insufficient electronic devices used to access LMS. Also, based on the researchers' interview with the student, some teachers had limited abilities in using LMS. Hence, the student's voice, their like and dislike of the LMS used at an English Education Department of a private university in Yogyakarta. Jadi, adik-adik bisa melihat di sini, you can notice here
yang dibuat huruf merah ini adalah problem utama ya di dalam penerapan LMS ya. Jadi penulis menyebutkan misalnya di sini bahwa dengan menggunakan learning management system atau online learning itu mereka ada yang happy tapi juga ada yang tidak happy. Ketidakhappyan ini disebabkan karena mungkin mereka lack of understanding, jadi kurang pemahaman ya dengan LMS system ya. Kemudian juga inadequate tools, jadi internet connection-nya lemot ya, bahkan tidak punya internet connection. Kemudian mereka tidak fasih, tidak bagus di dalam berkomunikasi. Kemudian insufficient electronic devices, jadi alat-alat elektroniknya juga kurang ya. Ini bisa diangkat menjadi problem statement atau statement of the problem dalam research Anda. Well, guys, next next we will be talking about delimitation of the problem. Awas, delimitation of the problem itu berbeda dengan limitation of the problem. Kalau limitation of the problem biasanya dijelaskan ketika seorang peneliti sudah menulis bagian-bagian akhir dari research report ya. Dia mengatakan bahwa misalnya partisipan yang saya rekrut untuk diinterview itu hanya sedikit orang ya, berapa orang gitu ya, sehingga tidak bisa mewakili populasi. Ini misalnya limitation of the problem. Tetapi when we are talking about the limitation of the problem, we are talking about the focus of our research. Kita berbicara masalah fokus dari research yang kita kerjakan. Ini delimitation of the problem. Sehingga apa? Kalau kita fokus, maka research-nya tidak kemana-mana. Research-nya tidak melebar kemana-mana. Kita hanya fokus dengan apa yang kita teliti ya. Kita lihat. The limitation of the problems are the definition you set as the boundaries of your own thesis or dissertation or scriptsy. So, the limitations are in your control. The limitations are set so that your goals do not become impossibly large to complete. Examples of the limitations include objectives of the research questions, variables, theoretical objectives that you adopted, and participants chosen. Nah, jadi ketika Anda menjelaskan the limitation of the problem, Anda bisa ngomong objektif misalnya. Oh, riset saya ini tujuannya hanya ini. Kemudian Anda juga bisa bicara masalah research question. Oh, pertanyaan penelitian saya itu hanya ini. Bisa juga masalah variables. Oh, variabelnya cuma ini. Kemudian bisa juga theoretical objective. Kemudian juga participants chosen. Partisipannya hanya 5 orang. Okay. Kemudian examples of the limitation of the problems. Anda bisa melihat di sini yang diberi huruf merah ini. Ini adalah contoh dari the limitation of the problem. For example, in this research, the researcher focuses on the application of Moodle. The English language education has implemented LMS such as Moodle, Schoology, Edmodo, etc. To make this discussion more detailed, the researcher limits the problem. Firstly, the researchers only explore the advantages, blah, 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 blah. Secondly, the researcher investigate the implementation. Thirdly, the population of the research. Ya. Dari sini bisa dilihat bahwa penulis itu menggunakan batasan objektif, kemudian research question, kemudian participants of the research itu juga digunakan untuk membatasi masalah, untuk delimitation of the problem. Okay guys, next. Let's talk about research question. Langkah yang ketiga ya, atau bagian yang ketiga. Kita lihat good research question is essential to guide your research paper, project or thesis or scriptsy. It pinpoints exactly what you want to find out and gives you work a clear focus and purpose. Jadi
A good research question is essential. Jadi pertanyaan penelitian itu penting banget ya, penting banget untuk apa? Sebagai guidance dari paper kita, dari skripsi kita, dari project kita ya. Jadi research question itu sebetulnya adalah bisa dikatakan membantu kita untuk fokus ya, untuk fokus pada apa yang akan kita lakukan ya di dalam kita mengerjakan research ya. Kemudian karakteristik dari research question itu satu, fokus on a single problem or issue. Bisa juga dua pertanyaan penelitian atau tiga, tapi yang jelas dia fokus, jadi spesifik ya. Kemudian selanjutnya adalah researchable using primary or secondary sources. Jadi ketika kita membuat research questions, itu kita harus ingat apakah nanti pengambilan datanya itu mudah atau susah itu ya. Kalau research question yang bagus, itu akan memudahkan kita di dalam mengambil data. Kemudian feasible to answer within the time frame and practical constraints. Jadi feasible itu artinya bisa dilaksanakan. Kadang-kadang ada peneliti yang memiliki research question yang sangat ambisius ya, ambisius. Artinya apa? Artinya bagus, tetapi ketika dilaksanakan research itu tidak sesuai, tidak bisa diselesaikan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan karena mungkin terlalu luas ya. Kemudian specific enough to answer thoroughly. Spesifik ya, karena research question itu memang membuat tujuan dari research kita itu menjadi spesifik ya. Data-data yang akan kita cari pun akan spesifik ya. Complex enough to develop the answer of the space of a paper or thesis. Kompleks ya, komprehensif. Jadi research question yang bagus itu kemudian akan memberikan kita komprehensif data ya, kemudian data analysis, data finding ya, etc. Kemudian relevant to your field of study and society more broadly. Relevant. Jadi akan memberikan kontribusi pada research atau penelitian yang akan kita lakukan. Ya. In a research paper or essay, you will usually write a single research question to guide your reading and thinking. The answer that you develop is your thesis statement. The central assertion or position that your paper will argue for. In a bigger research project, such as a thesis or dissertation or skripsi, you might have more questions. Jadi kalau di dalam research paper or essay itu cukup satu research question, tetapi kalau dalam skripsi, tesis, disertasi itu lebih banyak research question. Okay guys, next we will be talking about the examples of the research questions. Ini adalah contoh ya, terusannya tadi. Based on the research and issues above, the research is intended to answer the following questions. First, what are the advantages of the implementation of LNS for the English Language Education Department students? Second, what are the challenges of the implementation of LNS for the English Language Education Department students? Jadi, Anda bisa melihat di sini ada dua research question. Yang satu akan mencari advantages, yang kedua challenge dari penerapan e-learning atau learning management system. Selanjutnya, kita bahas objective of the research, tujuan penelitian. Objective of the research are related to the research question. Jadi, objective of the research itu pasti akan mengacu kepada research question. Jadi, dia comply with a research question. Research question tries to identify the question whose answers will guide solving the problem. Objectives attempt to identify the goal associated with each of the research question. Jadi kalau research question itu berusaha untuk mengidentifikasikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu nanti akan mengguide ya, solving of the problem in the research, yang akan mengguide jawaban-jawaban dari research kita. Jadi dia mengarahkan research kita supaya tidak kemana-mana. Kemudian objective attempt to identify the goals. Jadi objective of the research itu berusaha untuk mengidentifikasikan tujuan ya, yang berhubungan dengan each of the research question, berhubungan dengan pertanyaan penelitian.
Contoh, ini hubungan antara research question dengan research objective ya. Research questionnya yang tadi, what are the advantages of the implementation of LMS? Yang kedua, what are the challenge of the implementation of LMS? Kemudian, objective of the research menjelaskan, based on the research questions, there are two purposes of the research. There are two objectives of the research. To explore the advantages of using learning management system. Kemudian, to investigate the challenge. Jadi kalau Anda lihat ini, ada kesesuaian ya antara research question pertama dengan objektif yang pertama sama. Research question yang kedua, objektif yang kedua sama ya. Next guys, we will be talking about the significance of the research. Kemudian kita akan bicara significance of the research itu adalah pentingnya penelitian ini. Important of the research for parties. Siapa-siapa yang akan bisa mengambil kemanfaatan dari penelitian ini. The significance of the study or the research is basically the importance of your research. Jadi significance of the research itu pada dasarnya adalah pentingnya penelitian Anda. Jadi penelitian itu we have to be able to contribute to society if you are making research. Kita harus memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ketika kita membuat research, kita melaksanakan research ya. The significance of the study must be stated in the introduction section of your research paper. Jadi significance of the study itu harus ada di introductions ya, di bagian-bagian akhir introduction dari skripsi kita. While stating the significance, you must highlight how your research will be beneficial to the development of science and technology, as well as the society in general. Jadi ini harus menjelaskan bagaimana hasil research itu bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, you can first outline the significance in a broader sense by stating how your research will contribute to the broader problem in your field and gradually narrow it down to demonstrate the specific group that will benefit from your research. Pertama, Anda bisa menggambarkan secara umum manfaat hasil penelitian itu apa, kemudian juga secara khusus bisa dituliskan ya. Manfaat umum misalnya secara umum, research ini bermanfaat untuk pengembangan pendidikan melalui teknologi ya. Kemudian secara khusus bisa mengembangkan learning management system. Ini hanya salah satu contoh yang bisa dikatakan ya. Atau bisa dijelaskan dalam significance of the research. Ini contoh ya, penulis mengatakan the research is aimed to give positive advantage for some parties such as researcher, teachers, students, and other researchers. Jadi di sini penulis menggambarkan bahwa kontribusi atau significance of the research ini akan memberikan kontribusi ya, benefits untuk beberapa pihak seperti researcher dia sendiri, kemudian teachers, students ya, kemudian other researchers. Kemudian di sini digambarkan bagaimana kontribusinya itu akan berdampak gitu loh. Misalnya for the researchers, from the research can get the knowledge untuk membangun pengetahuan, menambah pengetahuan dan sebagainya. Kemudian juga untuk students, the students can be more interested in learning English through technology. Kemudian for teachers, ini bisa memberikan gambaran kepada para guru, para dosen, new horizons of the use of LMS, wawasan dan pandangan baru, ya, insight. Kemudian for other researchers, bisa mengembangkan research ini menjadi lebih luas dan lebih mendalam. Kemudian yang terakhir, itu outline of the research, atau bisa disebut dengan organization of the research. Outline of the research contain the information about the content of the research. Jadi ini outline of the research itu menggambarkan isi dari research ya, dari skripsi ya secara keseluruhan. Misalnya di sini contoh ya, this research is divided into 5 chapters. Jadi ada 5. Chapter 1 presents the introduction of the research. Kemudian chapter 2 discusses a theory related to the implementation of learning management system. Kemudian chapter 3 presents the methodology that is used of the research. Jadi metodologi dibahas dalam chapter 3, kemudian chapter 4
presents the findings and the discussion of the research. Kemudian chapter 5 contains conclusion and recommendations. Jadi dengan membaca organization of the research atau outline of the research, itu para pembaca will be easier, the readers will be easier to map or to identify the contents of the skripsi. Okay, well, audience, well, guys, thank you very much for attending our online meeting and trying to learn this PowerPoint presentation. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.